बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सान्या कोयटा जिसमें 50 अफराद शहीद और 27 अफराद शहीद हो गए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। एक नहायत अफसोसनाक वाक़या और दहशतगर्दी के इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए इतना कम है। ऐसे वाक़यात उस वक्त होते हैं जब मासूम जहनों को अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब सहूलियात ना हो और बहुत सी ऐसे मसाइल जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क के दुश्मन उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि जिनको वसाइल की होने के बावजूद मसाइल का शिकार होते हैं वो, और फिर उनको पैसों की वजह से या किसी और चीज़ का झांसा देकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मसाइल आपके सामने आते हैं जो इस वक्त हुआ। यकीनन ये ऐसा वाक़या है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और अभी रिसेंट हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस हवाले से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। बहरहाल इन चीज़ों से जिस लिहाज से बचा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। जब हम मुहर्रिकात की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसको आप माशी हब कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिसको अगर वक्त पे एड्रेस नहीं किया गया तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे पहला मसले जो हैं वहाँ पे अब बुनियादी सहूलियतों को सहूलियात का फुकदान है। और बुनियादी सहूलियात की जब हम बात करते हैं तो कराची मेरे शहर में वो सहूलियात भी अब मौजूद नहीं है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। कहने को तो कराची के बहुत से स्टेक होल्डर इसके दावेदार बनते हैं, और जब बात आती है कि जनाब कौन इसका वोटर सपोर्टर, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है और जमातें कहती हैं जनाब हमारा वोट था और किसी और को दे दिया गया, या धांधली की सदाएं बुलंद होती हैं, उस वक्त तमाम पार्टी सामने आ जाती हैं। लेकिन जब मसाइल हल होने की बात होती है तो उस तरह से मसाइल हल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। ये वो शहर है कि जहाँ पे आपकी बंदरगाह मौजूद है, और जब बंदरगाह मौजूद है तो तमाम दुनिया से यहाँ पे आपको गर्म पानी का वो खत्ता कि जहाँ पे आपकी तिजारत होती है। और यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान को हम कहते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत से दुनिया के दूसरे ममालिक को, इवन एक सुपर पावर को भी पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पे जो पानी का हमारे पास ज़रिया है उसके ज़रिए से सामान की तरसील पूरी दुनिया में हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान के जोग्राफिया के हवाले से बात करें तो ये वो खत्ता है जो खुदा ने हमें दिया है, ये हमने बनाया नहीं, खुदा ने हमें दिया। और जब हम कहते हैं कि खुदा की तरफ से वदियत किया गया तो फिर हमें इस हवाले से ख्याल रखना चाहिए कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को उस लिहाज से चला सकता है कि आप IMF के कर्जे भी उतार सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जैसे IT सिटी का क़याम से लेके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कि जिस पे अगर काम, और यही स्टेक होल्डर्स, यही सियासी जमातें जो अपने आप को कहती हैं कि हम कराची वाले हैं और हम कराची के मामले को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि मामले को हल करें। लेकिन अभी तो मैं बहुत आगे की बात कर रही हूँ। यहाँ पे तो लोगों की बेसिक सहूलियात का फुकदान है। अभी रिसेंटली आज ही की खबर है कि कराची में एक हॉस्पिटल में एक खातून की, एक हामला खातून की डेथ हो गई सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये हाल है और इंसानों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है तो आगे चीज़ें कैसे हल होंगी? ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप प्लानिंग्स करें। इसी तरह से आप रोड के मसाइल देख लें। रोड में कितने ही ऐसी चीज़ें हैं जो सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि रोज़ाना कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। चले जनाब, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जवान बच्चों के जनाब कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई मसाइल हो रहे हैं। फिर आप तालीम के मसाइल को ले लें, तालीम में जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है वो भी एक अचंभे की बात है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ दिनों पहले गुलशन साइड पे मेरा गुजर हुआ और वहां पे मैंने देखा कि बच्चियां कोचिंग सेंटर से जब निकल रही थी तो वो रोड पे एक झुंड के शक्ल में एक, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि वो 100-200 बच्चियां नहीं थी, तकरीबन 500 से 800 के करीब वो बच्चियां होंगी, जिसकी वजह से वो जब रोड उनका कोचिंग छूटता है तो वो वहाँ से वो गुजरती हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए वहाँ पे गाड़ी चलाते हुए मुझे ख्याल आया कि जनाब ये बच्चियाँ जो कि अपनी पढ़ाई के लिए इतना परेशान हो रही है, इनका फ्यूचर क्या होगा? कि जिस तरह से कराची के बच्चों के साथ उनकी एजुकेशन में उनके साथ हो रहा है, या उनको नंबर कम दिए जाते हैं, आगे उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने के चांसेस कम है। अगर यही होता रहा तो ये बच्चियां क्या करेंगी? क्या आगे हमें जो ये जराइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर यही मसाइल रहे तो क्या हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? मसला खत्म होने के लिए मसले की जड़ को पकड़ना जरूरी है, और हम मसले की जड़ को पकड़ने के लिए आज प्रोग्राम में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब, कराची के मसाइल के जब हल करने की बात हुई तो आपकी तरफ से हाफिज नईम की तरफ से हमें एक नारा नजर आया, और हाफिज नईम की सूरत में कराची के खास तौर पर नौजवानों को लगा कि एक ऐसा शख्स हमारे सामने है और जमात इस्लामी का नाम कि जो वाकई कराची के मसाइल को हल कर सकता है। और उसी सूरत में हमने देखा कि बल्दियात में आपको एक अच्छा वोट भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कराची के मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आए हैं। क्या समझते हैं, वजूहात क्या हैं?
دیکھیں وجوہات جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی وہ حکومت جو 16 سال سے صوبے پر قابض ہے، جو کراچی دشمنی کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کراچی کو اس کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے الحمدللہ ووٹ دیا، سب سے زیادہ ووٹ بلدیات میں جماعت اسلامی کو ملے، اس کے بعد پی ٹی آئی، پھر پیپلز پارٹی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بیلٹ باکس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، نتائج تبدیل کیے گئے اور ایک قابض میئر مرتضی وہاب صاحب کو لا کر اس شہر کا میئر بنا دیا گیا، جن کی بد انتظامی، جن کی نااہلی ہے کہ آج 1.25 سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں شہر جس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے، جگہ جگہ ٹوٹی سڑکیں ہیں، بہتے گٹر ہیں، بارش ہوتی ہے تو اربوں روپے 4 ارب سے کام کروایا گیا اور 4 ارب کا کام 6 مہینے میں بہ گیا، بارشوں کی نظر ہو گیا۔ ایسی ایسی سڑکیں جو ایک دن پہلے بنی تھیں اور ایک دن بعد وہ سڑک بہ گئی، ایک دن کی سڑک نام رکھ دیا گیا۔ الحمدللہ ہم نے شہر کے کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑا، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے بجلی کے مسائل ہوں، چاہے بحریہ ٹاؤن کے مسائل ہوں یا شہر کے دیگر مسائل ہوں، ہم نے اس پہ آواز بلند کری، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ آج بھی شہر میں اگر 25 ٹاؤن ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہیں، اور میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے لوگ جس خدمت کے تحت کے ساتھ، جس دیانت اور امانت کے ساتھ ڈیلیور کر رہے ہیں، ان 1 سال میں 1 نومبر کو فائنینشیل ہمیں اختیار دیا گیا ان 9 ٹاؤنز کے اندر۔ الحمدللہ ہم نے 1 سال میں 365 دن میں 115 پارک ہم نے شہر کے ڈیولپ کرے ہیں ان 9 ٹاؤنز کے اندر۔ ہم نے شہر کے کھیلوں کے میدانوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اس سے استفادہ کر سکیں، ان کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ سر میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ کام آپ کے نظر آ بھی رہے ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم کراچی میں جا کے دیکھیں تو آپ کا جو ووٹر ہے، میں اگر ڈسٹرکٹ سینٹر کی بات کروں تو خاص طور پہ آپ کو اس لیے ووٹ دیا گیا کہ سینٹر کے مسائل حل ہوں گے، خاص طور پہ اگر ناظم آباد میں نارتھ ناظم آباد کے علاقے کی بات کروں، لیکن مسائل وہاں پہ جوں کے تو رہے، مسئلے حل نہیں ہوئے۔ جتنے آپ نے مسائل پرابلم آپ کہنے کہ آپ حل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ووٹر اتنا سب کچھ نہیں جانتا کہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے، یہاں پہ فنڈز کے کتنے ایشوز ہیں، ان کو کیسے آپ ووٹرز کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم اس لیے حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہم ووٹر سے کمیونیکیشن میں ہیں، جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جنہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے۔ اگر کراچی میں بلدیات میں جماعت اسلامی کو 5.5 لاکھ ووٹ ملے، عام انتخابات میں جماعت اسلامی کو 7.25 لاکھ ووٹ ملے، بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بلدیات کے ایشوز پر آپ بات کر رہے ہیں، عام انتخابات میں آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ الحمدللہ 7.25 لاکھ ووٹ ملے، لیکن سب کے باوجود جو پچھلے 20 سال کا کچرا ہے، جو گند ہے، اس کو اٹھانے میں، اس کو صاف کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے نا۔ اور پھر 16 سال سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہی بات تو ہم لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیات کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف کے ایم سی میں میئر شپ پہ آپ نے قبضہ کیا اور دوسری طرف آپ کی سنکرونائزیشن نہ ٹاؤن کے ساتھ ہے، نہ یو سی کے ساتھ ہے، نہ اپنے ٹاؤنز کو آپ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی دیگر لوگوں کے ٹاؤنز کو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا اختیار آپ کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس ہے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین مرتضی وہاب صاحب ہیں، کچرا اٹھانے کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کر پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی طرح شہر کی 106 بڑی سڑکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، شیر شاہ سوری روڈ ہے جو نارتھ ناظم آباد کی مرکزی شاہراہ ہے، یہ پوری بارشوں کے دوران جس طرح کی صورتحال تھی، لوگوں کو جس طرح 1.5-2 گھنٹے، یہ کے ایم سی کے انڈر میں آتی ہے مرکزی شاہراہیں۔ ہم نے الحمدللہ گلیوں کے اندر پیور بلاکس لگوانا ہو، ہزاروں کی تعداد میں اسٹریٹ لائٹس لگوانا ہو، پارک ڈیولپ کرنا ہو، اسی طرح اوپن ایئر جم کا ہم نے کانسیپٹ دیا ہے کہ کچھ تو لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح حافظ صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شہر کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جتنا بھی اختیار ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اختیار کا رونا نہیں روئیں گے، وسائل کا رونا نہیں روئیں گے، اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کریں گے۔ جو وسائل ہمیں دیے ہیں، جو ٹیکس کی صورت میں کراچی کے شہری دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کر کام کریں گے۔ اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فائلیں پھینک کر بھاگ جائیں، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی اور ان سارے لوگوں کو جو وفاق میں ان کے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم کی شکل میں، مسلم لیگ نون کی شکل میں،
کہ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے, اور اہل کراچی کے عوام کا حق انشاءاللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں سے چھین کر لیں گے. ٹھیک ہے. منم ظفر صاحب, ایک الزام جماعت اسلامی پہ یہ لگتا ہے, اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کا یہ بیان ہے کہ یہ جو آپ دو خاص طور پہ آپ نے اداروں کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے, جو کہ بلدیات کے پاس ہونے چاہیے تھے. بلدیات کے پاس تو پولیس بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ایک نظام کو صحیح کرنے والا مسئلہ ہے جو کہ آپ ہی نے 2002 میں تجویز دی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایم کیو ایم کے ان سجیشنز کو نہیں مانا جو کراچی کی تقسیم کے حوالے سے تھی, ان کے اداروں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ بائیکاٹ کر لیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی بلدیات میں حصہ لیا, جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. ایم کیو ایم تو ارریلیونٹ ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پہ زیادہ بات کرنا اپنے بد کر دیا ہے. یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو فارم 47 کی شکل میں ہمارے سروں پر جن کو ایک مرتبہ پھر مسلط کر دیا گیا ہے. 3,000 ووٹ لیے انہوں نے, ان 3,000 کو 30,000 کر دیا گیا, 2,000 کو 20,000 کر دیا گیا زیرو لگا کر, 5,000 کو 35,000 کر دیا گیا آگے 3 لگا کر. اس طرح تو یہ کامیاب ہوئے ہیں. اب ظاہر بات ہے ان کو شکست نظر آ رہی تھی, انہوں نے الیکشن سے بھاگنے میں ہی آپ یہ سمجھی بلدیاتی انتخابات سے, اور جس طرح یہ عام انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں سب کے سامنے ہے. اگر میں کراچی کی مثال دوں, کراچی کے اداروں کی بات کروں, آپ مجھے بتائیے, آپ جانتی ہیں شہر میں آپ رہتی ہیں, آپ اس شہر سے واقف ہیں کہ الیکٹرک اگر 2005 میں سیل آؤٹ ہوا, کس کی حکومت تھی؟ ایم کیو ایم تھی, اور یہ مسلم لیگ کاف اور پرویز مشرف صاحب کی صدارت کے اندر یہ سارے لوگ جنجا تھے. جب دوسری مرتبہ 2008 میں کے الیکٹرک کے اکثریتی شیئرز بیچے گئے, 16 ارب روپے میں ایک ادارے کو جو قومی ادارہ تھا اس کو سیل آؤٹ کر دیا گیا. کون تھا؟ زرداری صاحب. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی, اور یہ 2008 سے 2014 تک حکومت رہی ہے ایم کیو ایم کی, اور حکومت میں شامل رہے ہیں ایم کیو ایم. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ واٹر کراچی کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا گیا, کچرا اٹھانے بھائی پیپلز پارٹی نے اپنے ذمہ لے لیا تاکہ وہاں سے پیسہ بنایا جائے, کرپشن کی جائے. اسی طرح سندھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو 2012 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا. ایم کیو ایم موجود تھی, ان کے گورنر موجود تھے, انہوں نے تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام پیدا کرا, انہوں نے 14 سال رہے, وہ موجود تھے. فاروق ستار صاحب موجود تھے. یہ سب وفاق میں اور صوبے میں شامل تھے, اور یہ کراچی کے اداروں کو سیل آؤٹ کر رہے تھے, دے رہے تھے, سندھ حکومت کے حوالے کر رہے تھے. تو کراچی تو پورے پاکستان کو الحمدللہ چلاتا ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. کراچی پورے پاکستان کے ریونیو میں 67% ڈالتا ہے. صوبائی حکومت کا 95% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ شہر کے لوگوں کو ان کا حق نہ دیں. شہر کا مسئلہ کیا ہے؟ شہر کے لوگ کیا مانگتے ہیں؟ شہر کے لوگ پانی مانگتے ہیں نا. آپ نے 19 سال ہو گئے, K4 K3 کا منصوبہ نعمت اللہ خان صاحب نے دیا الحمدللہ کراچی کے شہریوں کو. ہب ڈیم کا تحفہ جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی صاحب نے دیا تھا, اور 2004 کے بعد نعمت اللہ خان صاحب نے فیزیبلٹی بنا دی K4 کی. لیکن 19 برس گزر گئے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب آئے, وسیم اختر صاحب آئے, اداروں کا سودا کرتے رہے, اداروں کو بیچتے رہے, لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کراچی کے اس پورے سسٹم کے اندر ایک بوند قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے. یہ سب کی ملی بھگت ہے. منم ظفر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, کرو میں پانی دیتے رہیے, آپ لوگوں کو بیچتے رہیے پانی کراچی کے شہریوں کا. منم ظفر صاحب, یہ مراد علی شاہ جب ان کا اس سے پہلے والا ٹینیور تھا, اس میں بارشوں کے وقت ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بات کہی تھی, وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی. انہوں نے کہا کہ کراچی جس طرح سے بن چکا ہے, اور چونکہ میں خود انجینئر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے جس طرح سے یہ کھمبیوں کی طرح بلڈنگز بن گئی ہیں, لوگ ڈبیوں میں رہنے کے مجبور ہیں؟ جی اس کا حل یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا, کو کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, ان کے اندر انتظامی صلاحیت نہیں ہے. انہوں نے سارے ادارے اپنے قبضے میں کر لیے. 16 سال سے براجمان ہیں, آپ حکومت میں موجود ہیں. سندھ میں مطلب متواتر 16 سال حکومت ہو گئی ہے. اگر 16 سال حکومت کرنے والا, یا آپ کہہ رہی ہیں کہ پچھلی ٹینور میں انہوں نے بات کی تھی, چلیں یہ 14 سال پہلے بات کی تھی انہوں نے, 12 سال بعد بات کی تھی. آپ 15 سال 16 سال 12 سال آپ حکومت کریں, اور اس کے بعد کہیں کہ جی کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کراچی کے مسائل حل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, آپ کے اندر ول نہیں ہے, آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنا نہیں جانتے. آپ صرف لوٹ مار کرنا جانتے ہیں, کرپشن کرنا جانتے ہیں, بدعنوانی کرنا جانتے ہیں, لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو نہ پانی دیتے ہیں, نہ بجلی دیتے ہیں, نہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, نہ لوگوں کو صحت کی فیسلٹیز دیتے ہیں, اور آپ پھر یہ کہیں تو ایسے لوگوں کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو بوجھ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت بوجھ بنی ہوئی ہے.
अच्छा मुंदा मुजफ्फर साहब, मैं अगर मैंने आपसे उस टॉपिक पे बात नहीं की तो मुझे लगता है कि तशनीगी रह जाएगी। कुछ अरसे पहले कराची के एक इलाके से, गुलशन की तरफ से मेरा गुजर हुआ, वहां पे एक बड़ी तादाद में बच्चियां कोचिंग सेंटर से निकल रही थी, क्योंकि वो पूरा इलाका मेरे ख्याल है कोचिंग सेंटर का बन गया है। तो मुझे इस बात पे हैरत हुई कि ये बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए मुश्किल से आती हैं, यानी कि कॉलेज का तस्वुर ही खत्म हो गया है कि कॉलेज गवर्नमेंट कहाँ है कैसे, और जब वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर लेती हैं कोचिंग्स में आके, तब भी उनके नंबर्स नहीं उनको मिलते हैं। ये मुस्तकबिल क्या है, ये भेड़ चाल है, ये बच्चियां क्या कर रही हैं कि माँ बाप किस तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें तो 100 या 200 इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही बहुत निकल जाएं, तो ये भी बड़ी बात है। देखें, बात ये है कि जो बात मैंने कही है, बात औक़ात ये लोग फील करते हैं कि मायूसी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को मायूस नहीं करेंगे। नौजवानों का हाथ जमात इस्लामी ने थामा है। आपने बात की, बच्चियों के हवाले से बात की, मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी ने 2 साल में हमने 50,000 अपने नौजवानों को IT स्किल से आरास्ता किया है। हमने उनके हाथ में स्किल दी है। AI का दौर है, आप स्किल हासिल करें। लेकिन दूसरी बात जो आपने की, ये भी देखें, हुक्मरानों की नाअहली है ना। मैंने सरकारी इदारे से मैंने तालीम हासिल की है, मैंने मैट्रिक किया, मैंने इंटर में दाखिला ले लिया, मुझे कोई टेस्ट देना नहीं पड़ा। इंटर के बाद में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने दाखिला लिया, मुझे कोई टेस्ट देना नहीं पड़ा। आप बताइए कि एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पर जो खिलवाड़ कराची के बच्चों के साथ क्या पूरे मुल्क के अंदर ये कर रहे हैं, पूरे सूबे में ये कर रहे हैं। अब MD कैट, पिछले दिनों मेडिकल कॉलेजेस का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया, कराची से 12,886 बच्चों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। अब आप देखिए, 836 सीटें हैं, 12,886 बच्चे ले रहे हैं, और वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने का नुकसान किसको हुआ? बच्चे अजियत से गुजर रहे हैं, वालिदैन अजियत से गुजर रहे हैं। और ये किसकी वजह से है? ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है, ये PMDC की नाअहली है कि आपने इतने बड़े शहर के अंदर, लाहौर के अंदर 8 मराकिज बनाए गए, पेशावर के अंदर 6 मराकिज बनाए गए, इस शहर के अंदर जहाँ 13,000 लमसम बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपने 2 मराकिज बनाए। और वो मराकिज भी कहाँ बनाए गए? यूनिवर्सिटी रोड पर, जो इस वक्त जो है लोगों के लिए एक मौत का कुआं बन चुकी है। उस यूनिवर्सिटी रोड पर ND यूनिवर्सिटी के अंदर ओझा में बनाए गए, लोग अजियत से 2-4 रहे, 3-3 घंटे धक्के खाते रहे, बड़ी मुश्किल से पेपर शुरू हुआ और पता ही चला कि पेपर लीक आउट हो गया है, और अब इल्ला माशाल्लाह IBS शक्कर पेपर लेगा। ये कैफियत है जिससे कराची के लोग गुजर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला नौजवानों को, यूथ को पैगाम देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। इन सारे हालात के अंदर इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी अपने नौजवानों के साथ खड़ी है और शहर के जायज हक के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, ये आपका जो बनो काबिल वाला प्रोग्राम है, ये तो चले आपका एक, आप अपनी फाउंडेशन के तहत भी इसको काम कर रहे हैं जो जमात इस्लामी के अंडर चल रही है। अगर हम बल्दियात की बात करें तो वो तो फंड्स के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई काम करना भी चाहें तो क्या आपको जितने फंड्स मिलने चाहिए वो उस लिहाज से आपको उसकी तरसील शुरू हो चुकी है और आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू हो गए? देखिए, फंड की तरसील की जहां तक बात है, UC लेवल पर ये 1 साल तक 1 लाख, यानी जुलाई तक, ये जून 30 जून तक ये 5 लाख रुपए दे रहे थे PUC। हर UC में 8 से 9 एम्प्लॉय हैं। तो जो 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे OZT के, ऑक्ट्राई जिला टैक्स के, इसमें से 4.5 लाख रुपए, 4,70,000 रुपए, लमसम इतने रुपए वो थे कि जो तनख्वाहों की नजर हो रहे थे। आप मुझे बताइए कि जब 5 लाख रुपए में 4.5 पौने 5 लाख रुपए चले जाएंगे तनख्वाहों में, तो बचेगा क्या? 25-30 हजार रुपए बचेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो टाउन्स को मिलता है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आपको बताया कि 115 पार्क हम डेवलप कर चुके हैं। 40,000 लाइटें, स्ट्रीट लाइट से लाइट्स हमने पोलों पर आवेजा की हैं, जिसके नतीजे में हमने कोशिश की है। देखें, कराची के लिए बहुत कम है। कराची में तो अरबों रुपए, अगर हर टाउन को 5 अरब रुपए एटलीस्ट दे सिंध गवर्नमेंट, तो उस वक्त कहीं जाकर लोगों के जितने बड़े पैमाने पर सड़कें तबाह हैं, सीवरेज का निजाम तबाह है, कचरा जगह जगह मौजूद है, तो ये निजाम कैसे ठीक होगा? ये निजाम उस वक्त ठीक होगा डेवल्यूशन ऑफ पावर हो। हमारा ख्याल है कि वसाइल जितने कराची का शेयर है उससे ज्यादा वसाइल मिलना चाहिए। आपने टोटल बजट का जो 3,000 अरब रुपए का सिंध गवर्नमेंट का बजट है, तो उन्होंने बल्दियात के लिए सिंध गवर्नमेंट ने 160 अरब रुपए रखे हैं, जो 2.5 बनते हैं। पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, ये बजट रखा है 2.5% बजट कराची पूरे सिंध की बल्दियात का। अब आप मुझे बताइए कि इससे कैसे काम होगा डेवलपमेंट का, इससे कैसे काम आगे बढ़ेगा? आप उस शहर को दें कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, जो पूरे सूबे को चलाता है। और हमें इस बात पे फख्र है
कि पूरे पाकिस्तान को कराची जो है वो रेवेन्यू देता है, पूरा पाकिस्तान चल रहा होता है, लेकिन अगर आप इस शहर के साथ ये सलूक करेंगे, भाई इस पे तो हम बात करेंगे ना, इस पे तो हम आवाज बुलंद करेंगे, इस पे तो हम अपने नौजवानों को लेकर खड़े होंगे। और हम ये समझते हैं कि हल ये है कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, वसाइल की टाउन और यूसी के सतह पे इसको डिवॉल्व करें। आप जो है वो पानी का इख्तियार, सीवरेज का इख्तियार, कचरे का इख्तियार ये टाउन के पास होना चाहिए, ये यूसी के पास होना चाहिए, ताकि लीडरशिप भी डेवलप हो और लोगों के बुनियादी रूट बेसिक रूट्स पे की बुनियाद पर लोगों के मसाइल भी हल हों। बहुत शुक्रिया मुन्नम जफर साहब, जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे और जो उन्होंने बातें की उस पर हम तफसील से कुछ डिस्कशंस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल सांस साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त हमारी कुछ देर पहले मुन्नम जफर साहब से बात हो रही थी, अमीर जमात इस्लामी कराची। कुछ चीज़ें जो है वो कराची की हल होनी चाहिए और इस पे एमकेएम भी सवाल करती है, जमात इस्लामी बात करती है और इन द एंड बात आ जाती है कि पीपल्स पार्टी मसले को हल नहीं करना चाहती। स्पेशली जिक्र किया जाता है पानी, सीवरेज और कचरे के जो मसाइल हैं, ये इशूज़ भी क्यों सिंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ पे लिए हुए हैं और इस वजह से मसले और ज़्यादा हल नहीं हो रहे कि बल्दियात को सही तरह से मामलात को ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, अख्तियारात को ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। क्या कॉमेंट करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इससे इख्तियार क्या जमात इस्लामी लेना चाहती है, मुत्तहिदा कौमी मुहिम लेना चाहती है, कौन लेना चाहता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबे में गवर्नमेंट है, मेयर कराची हमारा है। अगर हम परफॉर्म करेंगे तो अगले इलेक्शन में हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो लोगों के पास, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम इलेक्शनों में जाना चाहते हैं, तो लोगों के पास जो है हमने इसी काम की एवज जो है ना लोगों से हमने मांगना है। क्योंकि मांगेंगे जब आपने कुछ किया होगा, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो मांग नहीं सकते। इट मीन्स कि जितने फिक्र मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी को है, शायद उससे कई ज्यादा फिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात की होती है कि कराची के मसाइल को और सुबह सिंध में दीगर शहरों के मसाइल को कैसे हल करें। अगर ये कहें कि कराची के मसाइल हल हो गए तो मैं ये बिल्कुल जरूर कहूंगा कि मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे वसाइल की जरूरत होती है और शहर कराची में सब कुछ अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें गौर तलब हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जाने वाले दिन के साथ, हर गुजरने वाले वक्त के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर काम करती है। उसके मिसाल मैं आपको इस तरह दे दूंगा कि 2 साल 3 साल पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर तनकीद होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेटर नहीं किया। तो मैं आप ही के प्रोग्रामों में इस बात को एग्री करता था कि जनाब बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये एक शोबा है जिसके ऊपर हमारे ऊपर तनकीद होती है और हमने खातिर खा इसमें कामयाबी हासिल नहीं की है। तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने देर से ही सही इस पर काम किया और आज शहर कराची के ट्रांसपोर्ट का ज्यादातर मसला जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, वो काफी हद तक हल चुका है और मजीद उसमें बेहतर की गुंजाइश है। हर आने वाले दिन के साथ उसमें बेहतर की गुंजाइश है। कोई दूध की नहरें में नहीं बह रही कराची में। मैं कहूँगा कि यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हल भी हो चुके। शहर कराची में ये कह लें कि सुबह सिंध में हेल्थ के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। कभी उसकी भी बात कर लिया करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हेल्थ के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। कभी उसकी भी बात करेंगे सैलाब जदगान को जो मालकाना हकूक के घर बना के दिए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया। कभी उस पर भी बात करेंगे कि मजदूर कार्ड के हवाले से मजदूरों को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजदूर कार्ड, किसान कार्ड का इजरा किया। तो यकीनन जहाँ पर तनकीद करनी चाहिए, जहाँ तारीखी शोबे हैं, तो कभी कभी उनका जिक्र अगर जमात इस्लामी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त कर लें तो थोड़ा हमारा दिल बड़ा होगा और हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। अच्छा सर, कुछ ऐसे मसाइल हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ और आपको पता है कि हम बिला वजह तनकीद पे बात नहीं करते, लेकिन देखिए कराची में जो सड़कों के, नहीं बुरा लगना चाहिए सर, सड़कों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ वफाक के हैं, कुछ जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट के हैं। वफाक के जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं उससे शहरी बहुत परेशान है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है वफाक में आप भी इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं। जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फेडरल की पार्ट एंड पार्शल है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, खान साहब वजीर आजम बने, कराची से गुलशन इकबाल के हल्के से बैनर लगे वजीर आजम कराची से। वो वजीर आजम कराची कभी भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को एक दिन ना दे सका। कभी उसने कहा कि मैं 60 अरब रुपए दूंगा, कभी 11 अरब रुपए की बात हुई, कभी करोड़ों रुपए की बात हुई और कोई पकौड़ों की दुकान में उसने कराची के लोगों के लिए खोल के नहीं दी। तो ये एक वजीर आजम जो कराची के नाम पर कराची के शहरियों को धोखा देकर गया, वो कभी पलट के नहीं आया। दूसरी बड़ी सियासी जमात इस शहर की जो
मैंडेट को अपना मैंडेट कहती है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त भी मौजूदा गवर्नमेंट में एमएनए मोस्टली एमएनए कराची से हैं, तो वो कराची के जो एमएनए हैं जिनकी नुमाइंदगी वो फेडरल में करते हैं और फेडरल का पार्ट एंड पार्सल है, तो फेडरल से जो इन्वेस्टमेंट होनी है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को चाहिए कि जब हम मेयर कराची पर तनकीद करते हैं, जब सिंध के बल्दियाती इदारों पर हम तनकीद करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, तो फेडरल से आने वाले फंड को सही यूटिलाइज ना करने पर हम किस पर तनकीद करें? मुझ पर तो नहीं करेंगे ना डॉक्टर सना, जमात इस्लामी पर भी नहीं करेंगे। इकबाल खान साहब, आप भी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, ठीक है, आपका भी सेंटर यहाँ पे आना होता है, मुझे ये बताएं कि अभी आइडियाज लग रही है और उसमें आपको पता है कि इधर हमारा रोड भी जो है पूरा टूटा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड, इसमें कोई पहले से कोई प्लानिंग की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरह से शहरी कम से कम मसाइल का शिकार हो और किस तरह से प्रॉब्लम हल हो सकती है? क्योंकि आइडियाज हर साल लगती है लेकिन रोड इस तरह से नहीं टूटे हुए थे, तो इस दफा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग्स हो रही हैं? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें मैं आपको समझाऊं, यूनिवर्सिटी रोड की बात करें तो रेड लाइन के मंसूबे पर उसमें काम जारी है। आपने कहा सड़क टूटी हुई है, उसको अगर हम इसी अल्फाजों का मिक्सर इस तरह कर लें कि जनाब वहाँ पे तरक्याती काम के हवाले से सड़क पर परेशानी का सामना है, तो ये दूसरी तरह की हो जाएगी बात, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपका चैनल देखता है। तो सड़क टूटी नहीं है, सड़क पर तरक्याती काम हो रहा है। जहाँ तक उसके पेच वर्क के ताल्लुक है, हालिया बारिशों के सिलसिले में जहाँ जहाँ शहर की सड़कें टूटी फूटी थी, वहाँ पूरे शहर में पेच वर्क का काम और एक हैंडसम अमाउंट जो है सूबाई गवर्नमेंट ने इस पेच वर्क के लिए केएमसी के जरिए जो है वो पूरे शहर में पेच वर्क का काम जारी, और आपने देखा भी होगा, मैं भी सड़कों पर रहता हूँ, आप भी अपने स्टूडियो तक सड़क से ही आती होंगी, तो कहीं ना कहीं ये काम हुए हैं, मुकम्मल भी हुए हैं। और जो यूनिवर्सिटी रोड पर अगर आप ये कहें कि जनाब यूनिवर्सिटी रोड पर जो है अगर पेच वर्क का काम मुकम्मल नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि आज रात को आपको उस सड़क का विजिट करना चाहिए, उस सड़क की दोनों साइड को देखना चाहिए। जो आइडियाज की तैयारी है उसमें ये पेच वर्क का काम बड़ा सूझबूझ साबित होगा। नहीं सर, मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में जो काम होने वाला है उस पे मैं बात कर रही हूँ। वफाक का प्रोजेक्ट है, ठीक है, सड़क पे तरक्याती काम जारी है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो खड़ा होने वाला है इस वक्त ना, कुछ दिनों में, बल्कि हम अभी से उसको देख रहे हैं कि मसला खड़ा हो रहा है। क्या इस सिलसिले में कोई मीटिंग्स और कोई प्लानिंग्स हैं जो हम नाजरीन को आपके थ्रू बता सकें कि जनाब अगर आइडियाज लग रही है, मुल्क की जरूरत है और एक अच्छा एक इनिशिएटिव होता है, हर साल होता है, लेकिन इस दफा सिनेरियो मुख्तलिफ है, इस दफा तरक्याती काम की वजह से मसाइल थोड़े हो रहे हैं उस सड़क पे, और यकीनन सिंध गवर्नमेंट को भी पता होगा कि ये आगे चल के और एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी 4-6 दिन। जी देखिए, एक सीरियस इशू है और ऐसा नहीं है कि हुकूमत सिंध इससे गाफिल होगी। फेडरल के जो कंसल्ट डिपार्टमेंट हैं वो सिंध गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं और आइडियाज से पहले इसके जो रूट्स हैं वो तय कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। और जो मसाइल हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी आइडियाज में थोड़ा सा टाइम से पहले आपको वहाँ से चीजें होती हुई नजर आएंगी, वहाँ से चीजें हल होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह ने चाहा तो जब ये आइडियाज का टाइम सर पर होगा तो आप जो है आपको महसूस होगा कि वहाँ आइडियाज के सराउंडिंग में सारे जो मसाइल थे जिस वजह से आप ये बात कर रही हैं वो मसाइल हल तलब थे, हल हो चुके, और उसमें काफी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फेडरल के साथ मिलकर अपना काम मुकम्मल कर दिया। अच्छा सर, एक और चीज, आपकी तरफ से ये जुमला आया था आपकी पार्टी की तरफ से कि अगर जियाला मेयर होगा तो चीजें बहुत जल्दी हल होंगी क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी है, ठीक है, लॉजिकल बात है, इसमें मैं इस पर तनकीद नहीं करती, लॉजिकल बात है कि गवर्नमेंट, मेयर भी आपका है, गवर्नमेंट आपकी है सिंध की, लेकिन उसके बावजूद मुर्तजा वहाब साहब पे एक तनकीद होती है कि वो काम के वक्त नजर नहीं आते या वो उस तरह से कराची के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते, या तो आप बता दें कि दिलचस्पी लेने का मयार क्या है कि किस तरह से वो सामने जो लोग ये बात करते हैं मुर्तजा वहाब साहब काम के वक्त नजर नहीं आते, तो अगर किसी रोड की तामीर रात को 3 बजे सड़क की जो है ना सरकारी हो रही है, क्या अगर किसी रोड पर कारपेटिंग रात को 2:30 बजे 3 बजे हो रही है और मेयर कराची को आप कहते हैं सुबह 9 बजे वो ऑफिस में मौजूद हो, रात को 3 बजे सड़क की तामीर पर भी मौजूद, तो ये कैसे पॉसिबल है? और जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के, मैं समझता हूँ कि लोग हैं। अगर जमात इस्लामी के लोगों को मुर्तजा वहाब की बहुत ज्यादा फिक्र है तो मैं समझता हूँ कि कराची में अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें रिजल्ट उठा के देख लें, और अभी 14 तारीख को जिम्मे इलेक्शन कराची के मुख्तलिफ जिलों में कहीं 2, कहीं 4, कहीं 1 की शक्ल में 10 जगह बाई इलेक्शन हो रहा है। तो ये बाई इलेक्शन जमात इस्लामी को बता देगा कि मेयर कराची ने कराची के लोगों का दिल जीता है, उनका एतमाद हासिल किया है या नहीं किया। ये फिक्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जमात इस्लामी की नहीं है। तो मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, और मेयर कराची के होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कभी एक्टिविटीज नहीं देखी गई। शहर में कई बार
जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर रहे हैं, लेकिन जो मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची के लोगों को फैसिलिटेट किया है, कहीं रोए तो नहीं, वसीम अख्तर की तरह रोना पीटना तो नहीं किया, कहीं उन्होंने ये शोर शराबा तो नहीं किया कि मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने तो अपने जो भी वसाइल थे उसको यूटिलाइज करते हुए केएमसी को एक मजबूत इदारा बनाने की कोशिश की, और आज केएमसी जो ना डिलीवर कर रहा है, पूरे शहर में सड़कों की तामीर कर रहा है, प्रबंधकारी का काम, अफसरकारी का काम कर रहा है। इस शहर में जो केएमसी की जो लैंड फ्री मौजूद थी, जो फारिग थी, जिन पे चंद हजार रुपए किराया आता था, आज वहां से लाखों करोड़ रुपया जनरेट कर रहा है। मुख्तलिफ शोबाजात को वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है आज एक फार्मूला तय करने के बाद केएमसी के बजट को लोगों की तनख्वाहों की जो मुश्किलात होती थी, जिस तरह वसीम अख्तर साहब कहा करते थे कि जी लोगों की तनख्वाह नहीं दे पाते, आज केएमसी अपनी तनख्वाह अपने जेब से देता है, अपने तरक्याती काम अपने फंड से करता है, उसको रोना पीटना नहीं है। तो जहां मुर्तजा वहाब ने अपने इदारे को मजबूत किया तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर तनकीद न करे तो करे क्या, उसके पास काम करने के लिए क्या है? तो यही एक फार्मूला है। क्यों पीपल्स पार्टी पर तनकीद करे? क्योंकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, तो लानतान पीपल्स पार्टी पर नहीं करेंगे तो मुझ पर आप नहीं करेंगे तनकीद, तो आप पर थोड़ी ना करेंगे। वो नईमुर रहमान साहब के पास करने के लिए कुछ नहीं है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये नारा लगाकर एडीपी के जो किसी तरक्याती काम में एडीपी बुक में कोई काम आ जाए, वहाँ बैनर लगा के कि यहाँ ब्रिज बना दे, या अंडरपास बना दे, या सड़क बना दे, एडीपी की बुक को देखकर आप वहाँ बैनर लगाते हो। काम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने, एहतजाज करते हो बैनर लगा के, फिर कहते हो हल जमात इस्लामी। अगर मुझे बताएं इस शहर में इस मौजूदा गवर्नमेंट में, इससे पहले वाली गवर्नमेंट में एक ओवरहेड ब्रिज, एक अंडरपास या एक सड़क जमात इस्लामी ने तामीर की है, तो ये बैनर लगाएं, ये बैनर इनका सूटेबल होगा, मैं एग्री करूंगा। पाकिस्तान शहर कराची के अवाम भी इसको एग्री करेंगे कि हाँ भाई। अच्छा सर, जमात इस्लामी मैं चाहती हूँ कि जब हम तनकीद कर रहे होते चीजों के हल की तरफ भी जाएं। जब जमात इस्लामी और एमक्यूएम दोनों दो स्टेक होल्डर आपके खिलाफ बात कर रहे होते, तो क्या कभी इस कोशिश की तरफ जाया गया है कि तमाम लोगों को मिलके जनाब सजेशंस ली जाएं, चीजें हल की जाएं, उनको भी कहा जाए जनाब आप अपनी सजेशंस दे दें, कहीं से तो हमें शुरू करना है? देखिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त सूबाई गवर्नमेंट में जब हमारे साथ होते हैं तो बड़े खुशबाश होते हैं, जब वो नहीं होते तो थोड़ी सी नाराजगी का इजहार करना पड़ता है उनको कि उनके पास भी चॉइस नहीं होती है। इस शहर कराची में 3 सियासी जमातें अपना स्टेक होल्डर होने का दावा करती हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक जमात इस्लामी और एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस इलेक्शन का हिस्सा बने, उन्होंने इलेक्शन से राय फरार अख्तियार की। तो आज कराची में ज्यादातर टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उसके बाद 1-2 टाउन जमात इस्लामी के पास है, और मेरे कुछ टाउन जमात इस्लामी के पास है, 1-2 तहरीक इंसाफ के पास है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर का एमकेएम अगर इलेक्शन में आती तो वाज़ेह हो जाता कि उनका कितना मैंडेट रह गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से कभी जीता नहीं करती थी, जहाँ लांडी कोरंगी जैसे इलाके, कोरंगी टाउन जैसे इलाके, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाले इलाके जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरी नहीं जीता करती थी, आज वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई असेंबली मौजूद, कौमी असेंबली मौजूद, 3 टाउन मौजूद, कोरंगी जैसे इलाके में 1 टाउन मौजूद, 1 एमपीए मौजूद। इसका मतलब होता है डॉक्टर सना, जैसे मलीर का मैं दावा करता हूँ कि एक सूबाई असेंबली की सीट जीता करते थे हम, शहीद अब्दुल्ला मुराद वाली, लेकिन आज मलीर से कोई एक सीट कोई दूसरी सियासी जमात नहीं जीतती, वो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है। तो यही पैमाना है कि आपने अगर डिलीवर किया है, आपने अगर काम किया है, लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो उसका अंदाजा कैसे होगा? उसका अंदाजा लगाना सिर्फ पैमाना वोट है, और लोग हमें वोट कर रहे हैं, हम अपने नशिस्तों में इजाफा कर रहे हैं, लोग हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। 2008 के बाद 13 में ज्यादा सीटें ली, 13 के बाद 18 में ली, 18 से ज्यादा 24 में ले ली। तो यही वो एतमाद है जो लोग दर जोक सुबह से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपका मौक़िफ़ आया। और यकीनन मैं जो अभी आखिर में इकबाल साहब बात कर रहे थे कि सीटें किस तरह से मिलती हैं, अब सीटें किस तरह से मिलती हैं, किस तरह से नहीं मिलती, वो एक अलग मसला है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बहस एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ वोट तो दिया गया है। और अगर एमक्यूएम को ये बात कही जाती है एमक्यूएम के हवाले से कि आप क्यों नहीं बल्दियात में खड़े हुए, चाहे कुछ भी हो जाए और एमक्यूएम के इस स्टेक को मानने ना माना जाए, चाहे वो जमात इस्लामी हो या फिर जनाब यहाँ पे पीपल्स पार्टी बात कर रही हो कि एमक्यूएम का स्टेक नहीं है, तो ये बात एक हकीकत है कि एमक्यूएम का वोटर अभी भी मौजूद है, सपोर्टर अभी भी मौजूद है। अगर वो बल्दियात में होते तो क्या सिचुएशन अलग होती। जिस तरह से अभी हम जमात इस्लामी के मौक़िफ़ सुन रहे थे कि जमात इस्लामी का ये कहना है कि जनाब हमें लोगों ने चूज़ किया, अगर हम उन्हें लोगों ने चूज़ किया तो क्या मसाइल हल हो गए, और अगर मेयर जियाला है तो उसके बाद मसाइल हल हो गए। तस्वीर के 2 रुख हमेशा सामने होते हैं और उस पर भरोसा करना अब आगे काम है कि गिलास आधा भरा हुआ है, उस पर बात
بات کی جائے یا آدھا خالی ہے اس پہ بات کی جائے. جماعت اسلامی کا موقف آپ کے پاس آیا, اس وقت پیپلز پارٹی کا آپ کے پاس موقف آیا, کچھ ایسے منصوبے کراچی میں ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے, لیکن وہ وفاق کے منصوبے ہیں. اور وفاق میں ہم بات کریں تو سندھ کی سطح پہ جماعت اسلامی اور یہاں پہ بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی, لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم وفاق میں ساتھ ہے. تو کیا یہاں پہ جو کراچی کے پروجیکٹس ہیں جو کہ وفاق کے پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ابھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ کتنی جلدی حل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں ایم کیو ایم کچھ نہیں کر سکتی؟ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریحان اکرم صاحب, ایم پی اے ہیں اور ایم کیو ایم صاحب کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ریحان اکرم صاحب, سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ کچھ پروجیکٹس کراچی میں جو ہیں وفاق کے ہیں اور وفاق میں آپ بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آئیڈیاز بھی ہونے والی ہے, آئیڈیاز جو ہے وہ ملک آواز کٹ رہی ہے, آواز مجھے آ نہیں رہی ہے. اچھا, آواز کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے ریحان اکرم صاحب کو؟ آواز کا پرابلم ہے, مجھے سوال نہیں آ رہا ہے بالکل بھی آپ کا. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی اسٹوڈیو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے آواز کے مسئلے کو, اور جیسے ٹھیک ہو جائے آپ کو میری آواز ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے. ہیلو. بات یہاں پہ ہو رہی ہے وفاق کے حوالے سے کہ وفاق کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کتنی جلدی کراچی میں ٹھیک ہو سکتے ہیں, جس سے یہاں پہ جو عام شہری متاثر ہے اس کو ہم بہتر طور پہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں. یقیناً جب کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے نتائج بہت اچھے سامنے آتے ہیں. ریحان اکرم صاحب, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ریحان اکرم صاحب, بات صرف اتنی ہے کہ کیا وفاق کے پروجیکٹس جس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی یہ جو ہماری یونیورسٹی روڈ ہے اس پہ مسائل ہیں اور اس وقت آئیڈیاز بھی آگے لگ رہی ہے, ٹریفک جیم کی صورتحال ہوگی, آپ وفاق میں بھی موجود ہیں. وفاق کے کتنے پروجیکٹس ہیں جس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل حل کیا جائے تاکہ کراچی کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, وہ یہ جو آپ ریڈ لائن منصوبے کی بات کر رہے ہیں, جی بالکل, ریڈ لائن منصوبہ وفاق کا پروجیکٹ کہاں ہے؟ یہ تو سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. گرین لائن وفاق کا پروجیکٹ. سر میں گرین لائن کی بات کر رہی ہوں, آپ نے ریڈ لائن, یہاں پہ آواز کا ایشو تھا. جی جی. گرین لائن کراچی یونیورسٹی سے تھوڑی آ رہی ہے, سرجانی سے آ رہی ہے. سر میں سرجانی والی کی بات کر رہی ہوں, یہاں کی بھی بات کر رہی ہوں, سارے اوور آل کی بات کر رہی ہوں. اچھا دیکھیں, وفاق کا پروجیکٹ تو بالکل رکا ہوا ہے اور یہ دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے آ کے, اور یہ ان کے دور میں ہی, نواز شریف صاحب جب تھے ان کے دور میں ہی گرین لائن پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹائم میں جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا, اور رکا نہیں تھا لیکن بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا. اس کو بن جانا چاہیے تھا 2018-19 میں, لیکن یہ پروجیکٹ آپ کا جو ہے وہ چلا گیا. ابھی نمائش تک ہے, اس کو ٹاور تک جانا ہے, لیکن اب بہت سلو ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ تو مکمل ہو جانا چاہیے تھا, اور مکمل ہونے سے کراچی کو بہت فائدہ ہونا ہے. سر میں اس کے بیک گراؤنڈ اس لیے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جب ہم سندھ گورنمنٹ کے سندھ کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کی اپنی تنقید ہوتی ہے, جماعت اسلامی کی اپنی تنقید ہوتی ہے, اور وہ تنقید جاتی ہے سندھ گورنمنٹ کو. لیکن آپ سے سوال یوں ہے وفاق کے پروجیکٹس کا, کیونکہ چونکہ آپ وفاق میں حکومت میں ساتھ بیٹھے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا ڈسکشنز کر رہے ہیں اور کیا آپ کے پروجیکٹس, آپ کی کیا سجیشنز ہوتی ہیں کہ جناب ان چیزوں کا ایز سون ایز پاسبل حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے اتنے پروجیکٹ رہے نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تو سندھ گورنمنٹ کے پاس پورے اختیارات ہیں, تمام پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ بنا سکتی ہے, کر سکتی ہے. اور ہم کیوں نہ تنقید کریں جب آپ 16 سال سے بیٹھے ہوں حکومت میں, کنٹینیوس گورنمنٹ کر رہے ہوں, اور پھر 5 سال کے لیے دوبارہ الیکٹ ہو جائیں, اور آپ 21 سال آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ملیں, اور اس میں سے 17واں سال چل رہا ہو, تو ہم تنقید کس پہ کریں گے؟ جب گورنمنٹ پہ آپ آتے ہیں تو آپ وعدے لے کر آتے ہیں, آپ ارادے لے کر آتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے, لیکن آپ اس شہر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر جو شہر آپ کو 95% دے رہا ہے, وفاق کو 70% دے رہا ہے, اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اس سے آپ لینا جانتے ہیں لیکن اس کو آپ دیتے کچھ نہیں ہے, تو کس پہ تنقید کریں گے؟ گورنمنٹ پہ ہی کریں گے. وفاق کے تو اتنے پروجیکٹ ہیں نہیں. اچھا سر, ابھی تو پھر بھی ہم MNA کے بجٹ فنڈ لے لیتے ہیں, ہم دیگر اور جو ہے وہ چیزیں کر لیتے ہیں. ابھی میں پروگرام سے آ رہا ہوں, ابھی فیشن ڈیزائننگ کی یونیورسٹی لے کر آ رہے ہیں خالد بھائی, وفاق سے تو لے کر آ رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کہاں دے رہی ہے یونیورسٹی ہم کو؟
سر یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. ابھی جب ہماری جماعت اسلامی سے بھی بات ہوئی تھی اور ابھی ہماری جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو رہی تھی, خاص طور پہ تنقید یہ کی جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بڑے شہروں میں, یہاں پہ صرف کراچی کی بات نہیں کری, پوری دنیا میں یہ نظام ہے کہ بلدیات کو اختیارات دیے جاتے ہیں, بلدیات میں جب گورنمنٹ آتی ہے تو پھر کراچی بڑے شہروں کے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے چونکہ خود ہی اختلاف کیا اور آپ بلدیات میں نہیں آنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے مسائل آگے آئے ہیں, اور آپ کی اب تنقید بنتی نہیں ہے کیونکہ آپ بلدیات سے خود پیچھے ہٹے تھے. اچھا دیکھیں, آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. آپ نے کہا دنیا بھر میں بلدیات کو اختیارات دیے جاتے ہیں, تو یہ اختیارات نہیں دیے گئے, یہی تو وجہ ہے ہمارے بائیکاٹ کی. یہ اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد 2013 کے جو بھی انہوں نے اپنا بلدیاتی نظام بنایا سندھ گورنمنٹ نے, اس میں 2001 سے 2010 تک مشرف والا جو بلدیاتی نظام تھا, اس کے اندر جو اختیارات تھے ہم تو اس سے بھی زیادہ مانگتے تھے. ہم تو اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ اختیارات کم ہیں اور زیادہ دو. انہوں نے آ کے اس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا. نہ آپ کو فائنینشیل جو ہے وہ کسی قسم کے اختیارات ہیں, نہ آپ کے پاس ادارے ہیں, تو آپ کس طرح. یہی وجہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ کے پاس سارے اختیارات آ گئے, اور وہ اختیارات ٹکل ڈاؤن نہیں ہو رہے, نیچے نہیں آ رہے. وہ جب تک بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں آئیں گے, ہمارا رونا یہی ہے کہ جب تک آپ بلدیاتی اداروں کو تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مسائل جو بڑے شہروں کے مسائل ہیں وہ حل ہی تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کرتی ہے, وہ وفاقی یا صوبائی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. یہ جتنے کام اس وقت صوبائی گورنمنٹ کر رہی ہے, سارے کام اس وقت بلدیات کو کرنے تھے. یہ بلدیاتی اداروں کے کام ہے سارے کام, لیکن نہیں دے رہے وہ اختیارات. یہی وجہ ہے کہ شہر کی جو صورتحال ہے, شہر میں جو انفراسٹرکچر کا بگاڑ ہے, جو پانی کی کمی ہے, جو سیوریج کا نظام ہے, جو لائٹس نہیں ہے, یہ دیگر اور آپ اختیارات دے دیں چاہے کوئی بھی جیتے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ 27ویں ترمیم کیوں لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں پورے پاکستان. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ریحان اکرم صاحب موجود تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر تمام چیزیں, اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے طور پہ ہر پارٹی ایک مخلص طور پہ ایک چہرہ لے کے ہمارے سامنے آتی ہے, اور یقیناً جن کے پاس اس اختیارات نہیں ہیں ان کا چہرہ اس لیے ہمیں بہت بھلا بھی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جو حکومتی جماعت ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ چاہے حکومت میں سندھ گورنمنٹ میں کوئی بھی بیٹھا ہو, اس وقت کھلی آنکھوں سے کراچی کے مسائل کو لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سمجھدار قوم کی طرح ایک اچھے طریقے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے سکولز کی جب بات کی گئی ایڈاپشن کے بارے میں, تو یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے بھی, یہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ MQM کا ساتھ دیا, اور اس پروجیکٹ پہ اچھا خاصا عمل ہو چکا ہے, بلکہ اور بہتری نظر آئے گی. اسی طرح سے اگر کراچی کے اور پروجیکٹس کی بات کی جائے, چاہے وہ وفاق کے پروجیکٹس ہوں یا پھر جناب یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں, اس میں اگر مل کے کام کیا جائے اور اپنی رائے دی جائے تو کیوں مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ چاہے وہ واٹر سیوریج کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ایشوز ہوں, مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.